TV won fe eminstrotri yo nyame ka chama ni ko Facebook, Instagram, YouTube, Twitter no enu osusu oji akeshi yo ni ena enyemi eyo siumo kenu ni lewo ena siumo ke agbene ake bisexual mokometo ne eke yo ye ni le no eke no le ye tamo engame agbene lewo ake transgender nyomo ebominu shini itashie mi susu akashi yo jimi no maya ni ajie inu hede geme bona fe ni ahami yo no ni mayin shi nakan akayo shijelu yo alaji ye shibami mone afole kesune ni ye kutomi ni eyo bekume amuame ni ayo amefeu megmo kame show ni megwelon o amen aso wasusu akeshi woni feme yo kutomi ami ake Christopher ake Islam alo Muslim foi ake wo traditionalist kenya me koko me aso wo susu akashi woni fe mo fataye no mene da na mentawo moni mu ameshi na mekele abo ni amena gbani amefe nunkenu alo yo kenu yo oyiwa ron lele ndaka ni to moncho yenke ewe ke okwe obana kashi ake ni meni oje kamepete no me fi oni je ni papa no kamepete kaji ni papa wa ka shi be ko cha me foro ka wa wa me na amepene gbemero na ame nya me dwomu ji ke okele ya be ka fi compete ko pere ko me ne fi na kaji bona me yo tabate wo no ma mi wo yo ko kele ya ka fi compete o ke oyu ocho alo fo le yo mo ye echo wona ke ba o she je ko le lucky ngbo nyo se de ba e wo me people ni ko yo cho me amenu ame chake aka wo yo e pa no so mo check be communicate mi ma ke nchake mo she ko check be mo ni mo wa wo chake mo ngbo wa no ngbo cha iya ngbo chake mo ngbo ke cho no she ko ko na be fi to no fo ba ne wo mu ji aguna no me na ke shi temo ni no be ko me mo ko mo e la e ba na chaba ko mo yo no shi ne che be ko no e ba na chaba la kai boni yo fa no bala ni be suku en sake wo yinga ke ha ne ke gbemene ake keji afole ni ifomo suni ni ibami ake shi eya nu leke nu ana bole tamoboni nu ke because ye be bi ami ake ni esu ye na kai wo me ni yo mi momu e bo na ka me ba fe na yo koni agbla leke wo mi eja ake shi keji amekwe boni egbomoto yo enye mo mi po enye to mo nu ni wo nyo ke ye ka tomo soja foi efe ni tamonu eja ke na kajibo ni isuyo ka wona attention wona sumo wona be wo ha ne ke mone ye be bia me e afio na abale ho e ha me no sani wo kwe wo sitra mo he ake Kristo foi ake Muslim ake nyeme kokro me kaji moko ye ni na kajibo ni isuyo aso follow ni ne ke bine e ba chon oni le no alaji mini gbeja no to sani chene afi ni ke wa butene yo oyiwa don mo bi e da ke ko pe ni bi fe ile bi fe ka ba pe yo ba fe no no e ye aya cancel o papa ni alo nya wo lo cha ta ni fo bi e amegbe ni ke musi na me ke ba na imam alo mala ta ke mala ko fa ye mo ni to fa yi she need lo the word ilim need lo e ye me ke ba han e ke e chonle ni alo bra e ke nje cancel nto ke e ba yu e chonle o na ke me ko me ye ni bodo nyu na ka no ame ni o ame no ame kase o no so an bo ke habu e fe bo ke habu e to ba ke brother kona we o chumo e na le ni bo je ta mi mo je kuro mo le o ko fai ka ko ya ka to me ne mai ka fi ne ke chibo e je mo ka to mi je mo ka to mi ata singa wo we e no lo e te ni ncho ba ke chi busi ja me na ka fo ami they are graduate ame fe ne me ko shi ame bo mi ni lo bo follow ke ya ka le no bo do na wa chopi so fonyu e kana wa so fo na yu a chonle na wo le nga na je le ke to te fon no na kana ko fe muslime kana ma imam kana ba ala fo kana ba alim se ko ni ayu a chonle na chonle kuran ga jano so ko de ya ke ken bo fe bo ne ke e fe bo ne ke ko ya abo ko jo be se ai ke meni fe nu ye ke na photo visa ka fra na fe gbo ni mo pe je ni mo pe ni mo ba lo mo me no ka je ka wo le nga je me yehi yo ala ni wa do o la na Mariam kwate akwi
ye shiba mi keki e balake mone ya safu emu alo mone ashi achon le shi esuni akefole onake keki onal eni fe mo fe etamoyo je ni ekwa alo eto eyi sinakaju ko ni enyu efio eni mini wa mo sa neke mo no yo bomo bi o yu adon sino ni mai we de kai to ne alo sande no bi o ne e bi akeki ile mo ko poni e ya nyumba na de shi ya atakoni ne e bo mi na kai ni enye mo ke no fe no beto mo nu shinoni shina kai bo mo hu e akeni e ba nyumba we ni e ba nuo nyumba we mo ye wo ne ke gbe me na fu e ona ko le ni e ka membo ni ji me ni nu ke nu alo egbomoto e chon aketi e ko yo e wo ne ke na kai gbe me be bi e mo ni e chi e bo ke je na kai gbe mai ko ni me ni gi meni ya nyumba na janshi ya nyumba yule mo helile ni kana kan gbe mebo ni ame ena chon mo ka jamedi ke ni kase mo ka jamedi le wana kan gbo mo e boy mo de mo ake eyiye si ame ka me he wo ne ke magia ni bi ne me ya na kan ile mo ko na kan ni e ya na kan ni anu pale sadi ke ona le bo po ba si mo sadi e ja ka shi e ile nyumba ni bi ni nyumba ka pe e pio e wa e ji e ka jana kan ni bi e po to e ja ka ena so se mo ka je shia to mo boni alaji ye e follow ikele ye ni nyumba ye mo hu nkudole e wa bi pe bi ne a nyumba shia aka nyumba ye mo ha le e ja ka nyumba ye mo sada ke jo so ado ba fe no ba je ke hin chikalo e lo e wa ka e fe no ba je ke hin chikalo ne ka ye mo ne ji no ni jajio ebe do do ba fe la ye gbe no ke e fe pon no na ka ye mo wo e le nyumba ye mo ke se e ko le wa na ka suwe e hebe ni ilele ni manyama ye odase ake mo ne ake shi e mo to e to mo yo shi e be na ka ituba ni ake enye yo hiwo ene itamo yo ni sani ena nuni ekele ana bole ana dabi ebe na kankura de jibo ko ni ye ishiba ko onale o ba ti mo ifani yo le shiba ye Alhaji Ibrahim Kofi Bruce na yo mo mi to ankashi sani follow ni ye formo mi nu to e drobo ne kebi ake nu moni shi elife motamo yo sani o ta o councilor ke asafo ngibo sani o kala na o sofo ke di muslim ngibo sani o kala na imam ke ayi mo ke chomo ke tosemo e ja ke shi ona ke bo ma de sa wala fe e da mo tosemo no ke di mo ne na tosemo ye boni esuyo ya ke shi mo ne ake nu ngibo ni oni fe motomo yo egbe enwe ake shi o fe o yo ni nu ke bo anabole ja ke nyumbo ni ye shi ba mi keji e bala ke follow ko meaning na wo dino ni san ke follow ni apart from me aba cancel mo e kan kle na ke follow ni de nche e sa ni bile ni e fo ale le aka follow ya ke bile ni e fo le nyumbo ni ke ni ake hale we wo e ba mo ne ke bine ni mo le de nche e kwa ke mi e ba nye fe ye e ba le ko se mo yue mo ke jamla mi we wo fio e ne ke gbe ke ne ba shengle konomi no ni eyi wo fe e ba mo mi e wo le follow e sa de kwa gbe ke di e kwa le be ni to ake no ni nyumbo ke ha le esumo e kwa na kan gege ni adebo mi ni gbe ke afele na ke wo le be ke e kwa le be e kwa nyumbo we we sa di e kwa ta ke e mo ni ke tu idino teni afele hu yeli ke bo amfio de ba nye ye bo ale ke to ni ka se mo ya mi ke to yue mo ya mi teni afele hu ni ke le aye ni fio e ke gbe ke ne e ba to gbe ke ni se na mo ba be ya ka la ji ya ke me ko me ko na me to mo gbe me wuji ni ameye akwa me ke di akwa me fun e ko he ni amedo mo ye ngle no position sani ame share den chi follow e ke tu idino here ni ame mo ame mi na ame kwa me ko ke te school ni ame no ya ke chole mo e ba me wala mi e wo ke ni wo ke bona ke ndi ko e sa di ukwale taka o mole ke tu idino ni o si mole ni o chon le ni bo ni ele ni ke ton do no e ba ye ebu wale ti se na mo baba yo se na mo baba Alhaji Ibrahim ye shiba mi ke di onupa ni mo ko ye Islam jamo ne mi ni je pas mo ha ana le akese yo ni eke yo na bole tambo ni nunke nu na bole ni le dienche ni di yo e yegbe na le jamo mi alo ewu yegbe na keji e baka manja no ake mo ne no ni efi o ne mi ni di gbeja no to ni Quran yo ke ha ne ke mo ne yo ewu aron
wana ke shi ke Zebura njuna ke hade bi de ke wono ko e ke wa ke shi o makafa amaluka wadamuka wahaduka ke da ke shi o sa o se bo so la lo paton se bo paton la hi le ke da ke kafla shini tane mi alaji Ibrahim ko fi blues e ko le blues ba lo mi ko do fi o ni ke shini ke ma ya se me ma ye ko to ne mi no wa ke da o ke ma kwe a ke shi ka ko do France de ba Afrique ke da ke enye ke chere je lo anu tu bi e bi na magasi do ye anu kwale bi be na ko be ke han shimbo ke ma chawo yo mo ko no be ko me to ro joni afo mo ko de ko aga fole korona je ke o korona ke wa ke be ko me ke ma me bi ye ma me yi so yo ko ma me yi so be ke ma pele ke ke e korona ba fu na ba ha bo ne na aba bo ton to de be sia shi boro ba yin lo ha e a chon ni ngoni o ke ka le no e ne ke chere che di fio ne ke che gbe no mi se na drop an nja ka me che amele ko ni na me ko a chon mi kisuma mbojo wa mi o ke ka dele alaji bayi ko do wa ba mu do ba wa ni wa na mi nke do je ko entu mi ni wo bio ni ma bi we ye ho da so eje ni ko gbe na o ke ide gbe na ko ni hie sana he gbe na ila ato no ko na ke ha e da ke mi ni wo gbe ke bi ye ni ba amba ko en su ba na wa ke shi o onu pa de je efe money e ya amana de fe money in short she je fe money if you wa ba copy o sani a drop an alaji be bi ye wo sate ye ka mo ni mi couple fi o re e fi ona agba ke se aye gbe na ko ye de lele tomorrow you ko mo bi o wa ro ko o ye ne ke mo ne ni ko ka gbon de country no ni mo yu anu pale dana ba mi shika korona ke wa ke shika o soli manke o te shile bi ye sole mo ke shi fale mele ko be sole mo ni na o ke o ba fe no fe anu fe bo le pe chanu to ke anu kwale ya ke o ba watch mo ni ba fo mkucho nenu yo mo ni ba question ba akwa ile question ne mele bo ka bi me ko wa mele ke to na pile guru mi apila ahun le ye hijole mi ahun bi wo mi le wo sa ko ba la ka mi ke ko bro le fu ka mi ke de fete alo shika bi bio in short ko na fe no de sa ni ke te mi ni ya ke nyu yo be bo on papa o ka ko shika ba na bi o wa shi manye ino ko mo ni ko me no ni wo ke wo ke je ma ko kuran baba da ni ma ni ese a che wa fe be kuran ke wa ke no fe no shika fiti o de shika ni sale ma o ko mo nyo lo ete no fe no shika ni o fiti o de shika ni sale wala ke shiri tane a to mala alaji Ibrahim ke o mi so ni bia university mi so ni bia chon imam mi wa wo lo ni ke ya ko bona be de ni ke minister bi ko anji kafe ni ya ko shirede bege she ya ko ke ife do na bi ko mi hale ni na wule ni na president na prime minister na minister na bo bitawo wo pa fite na 4 trillion anako bi o ba chon temo pobitai o ba chon whatever na ni o na ni shike fite shikanye esa o ka saka wo fio nge abo example to be o ke wo nyeme ke amenu ke yo ke shika ko ameke fio kafe ka abu na chon ni afi de afi de seke abando kana shika fe na ke chala lo jele shika fe seke ba chona no ni shika fe ya no pale mi wo so nke wo takwa no so ma chemo agbe wo le le wo olupa e ke mala fe ke imam se wo shi echo bola akani bi ba de me nye ko ame ne fe o ka chomo hiye me fe nu ke yo ni ka fata me yo duna ke duna be ne she ko me bi oda ame to bi ma bi ame tu duna me fe shika ke shi na me yo ma me ni ame tu ame o ame shu ame he wo npa fai ame ko nyumbo ka debo wo ni bo ke no ke tu ni shi ne ke me ne ame to bi ame na ame na fe supi for many years afe gay for many years shi me na ame to bi one day wo no shika ba fitele shika nyensa bomobi nimpa wo fai eno komo ni enyo lo te ko pen wo so mo tebe no ni shika ba fitele shika nyensa nyemi yo mariam ke bana ke mo na ye gbe na ni baka manjara no akesi o sofo ne asomwa ye se tumi e ke nu na bole yen male ko ana mini di o sofo ne sidam e ya ga bebi afọ yo mangale na akesi ka ngo tebo ko ni mo di mo ni chele ni mone na oni ngo chene no ni ngo kaka fi e fi no mini di asafo e shidam alo mini di male shidam ke ha osofo ni e ba ka manja na kesi e ke nu na bole osofo lu ni ke nu na bole momodo iwa do osofo nu ni ke nu na bole le de nche ele anupale she ka anupale tuni
nikaji no kanu na bole le de nche e kan de ni ele aka ejini hini shi ekono ewo efe na kan ni mfe ni bi ni akono fio se na mokubai e ja ke akono ewo ero ma bi awodo e kan kle no ona aka nyumbo me amenhe be na ta me fe higbeja ni bi ewo kaji gbomo fe higbeja ni de nche e na ewo kaji moko ya safomi na yo se aka ne ke gbomo ne ke ni bi efio le akwa no kwelo ni me ko e ja ke de nche wo ni me nkan de jile e ba fite se bi ni yo ewo mra no sani egbe na de yin aha ni ekemeshi ako sopo tara e kola ye aha egbe na ye bomo ba ye moni nyomo etele ni tumo kaji efe asafo ni ye tomo orthodox ke ni bi ani ele odupai asisi ni eyo ameye egbe ni ahio egbe na ye de benafe me ni yo asafo tun mi po de nche ni ekaje sisi ne e ba anya ekachangeni e ya ka wole akachi ne ke suba ine mene wa oblantae akan fite ami ni me piji me ni kedi ona me de wa me nya me ke wo po aha me to me e ja ke eli akachi to mo bomo bi do tashi ne o hi fa pele shi bo o kale na kan su mi ye te ba fete e ba bu alaji le wa me di enche po e ame ha ni wo ni sane aka wo ame e bela na kan do ni gbeke bi ni di wo you te mene e fite ami e ja ke i wole oblayin bibi ni ame ya pe nu ma ke nu mo ni mene alaji wi e ko me de wi le fa mi me ko me ya ni ame wo pampers ye ame jisi ni bi fi ame higbele be ko me ka me chi ame benka boko na me kele basande e ba cha boko gbe ya bu ni mo gbe ni ba cha boko kana ni onye o chi eta ye me ate aka ni ke me wo ka jo so fo e ko de ne ke be no le ne gba ji ni ame ke asafu e ya alo ame de nche mi na me ta wa me ke ye no wa wi mo na e ja ke aka ni hi ni e wo ka no ko na hi le de nche aka ne gbale ele se ku eyin e fono e wa no kwale ni ba na ye e fe do di ba na ye ne ke gbomo ne kele de nche safoni ele belu ele aka ba hi ko la ye de e ba wa bẹ̀rù ẹ̀ lásà fún bí ẹlẹ́jẹ̀ ní yọ ọjọ́ ẹ̀ bá kọ́ ẹ̀bọ̀ ní mo ní sẹ́yìn náà nìyí àkẹ́ lídà mẹ́kẹ́ yìí wà láhẹ́lẹ́ mọ̀ mi àlọ́ lídà mẹ́kẹ́ yẹ́mi yóò fọ oyè mọ̀ nọ yẹ́nì gbẹ̀dọ̀ yà tún ìbáfẹ́ nà àgbà akẹ́sì àsàfò kónkolo kẹ́jì ìyàbàlẹ̀ methodist kẹ́jì ìbàlẹ̀ anglican kẹ́jì ìbàlẹ̀ roman kẹ́jì ìbàlẹ̀ presby orthodox bí yẹ ní ìbàkà mànjàánù bẹ̀rù lẹ bishop ní kọ́ nàkàn gbẹ̀nà jànà tó ẹ̀ wọlé akaba nyẹ kẹ́ ìbàlẹ̀ akẹ́sì mọ̀nẹ́ nyọ̀ngọ́ ẹ̀tọ́ ọ̀nà ẹgbẹ̀lẹ̀ àsàfò ní bèbè wọn akẹ́sì àmọ́ká ìsàfò ní wọlé akẹ́sì nyọ̀ngọ́ nọ́mi ní èkẹ́ lẹ̀ nọ́mi yẹn àsàfò bíi ní yàrá kẹ́ sọ̀mọ́ ní amẹ́nyẹ́ òsọ́fọ́ ẹ̀kọ́ là amẹ́yẹ́ yẹ di ẹ̀jàgẹ̀lẹ̀ yìí mọ̀ ní fandani alómimali ní ewọ́ Christophe alo asafo konkro kuma ni yo na meliake monenfe ni shani ke pete ne ke Christo jamo ye aso amebado ko fe mo ye amede nchabe ba nya meteshi ameshi eja keshi mo fe mo ni nutu etu eno ko ne chi asafo eye na ne joko o sofo ko ni lehu e tunyomo na ganon lewe na nyo yo te ba tito aje mo fe mo na ne me yo na ke me ko me ni je na ke wo na ke gbe me ba nya mechi amebenkele akachi no ni ana aka fi alo no ni efe de ba kama njano no ewo kaji na ka ewo nu bonu tumo emuji no ewo be sani ayi kaji tu eye ni achi abenkele bopo ya ni gbedelo e na efe ni kaji akele ba ni ni eyi kaji ni shikaji more than che efe alaji ni do pa epili efi ya ke no ni e ba fe no e ba fe wo kaji achele po de na kele bi belu ele efe na kan gbo mo fi o fi e nyumba mo ni chele e ba se ko dro mo na ka chele ni e ke tun ni fe aba heye ni enye no ko po etu e da ka mo ko chele ye yin to ko na be na fe pon me ko ni be wo ka gbe ni yin to na chele ni eche na ka yin to e si mo agbene me ni bo ya lo ke ba na agbene bo e chogbe kokoro no de ke pata na ka igbe ma yin benu ele mi ni etu won be che mo ni tu mo na chele enye ko eche na ka yin oti e you follow any ko Facebook Instagram ke YouTube wo si so nyame me yi ni amena ye si mu ke hi na amena si mu gbe emu e wo ni agbene nugbo lehun igba wo na fio ke ani fi mu ne ni wo eche ncho o ke ni fi mo ba na gi to be conclude wa sa wo ta sie ko ni wo pe mo ni nu ni esusu akeshi ekenuanshi ni eseke yule wanshi na tole bisexual alo transgender nuni ni etawo na je ruto na ejeme
kuni afele luwe obabo te jame hu ye jamo yi so te yenyo ne na e ga gbene wo ko ye kusumi shikamo na e wo ko ye mla shikamo na no wa ko ye doctor fo ya shikamo na akeshi mo ne te ba fete ni abanyele awa ni scientific therapy ni abanya ga wa ne ba alaji ye ba mi ma mox ne ni infio ne ke no ni ne aso anya show me mosque ofa ne ko mo bi Quran e ke wa ga shi handa masajida lillahi e ke ko masalaci ye bo bedroom je onu ni do efe ni mo no ke ko masalaci ye o bedroom efe ni mo no ni ke ko wa wo so na ke she ko musi te da ne kafla ife do ne be ko wo fomo di da no ko no ke ni ye Quran do na mlaye no bo nyo chake pi ko me ko ye ko chake ko no wa je gidi kan ya ke ake fin shi hawo mu ka bo masalaci ko masalaci cosmo bo ma kaba me ka yi wala to wala je ko fi wo ko ba yi o wa bele wo ko fa ni Quran ke mi na ni se ke no ani islam mo ko nye che no mo ko che man ke no mo ko ba che so ni wa no ka je tele no shi ka fra wo ko nye ma fa yi o ko be na me fe wona ke blema aye christian council wa report o je bi ana ya lolo eye shi e ba e be wa le ton ko o ko islam ala ni ye wala christian council o ba ne yo ke ko ko islam ke o ba report o ha office of chief imam no ba te shi ke imam for example ka fla nte mo ko ni beni wo o so fo ni ro ko ya yu shi chief imam be o da ba lu 7 degree gan shi ke do ga police for ba ye chief imam cha ba o ko ko UT ba na chief imam cha e dia e ke mo ba to mi le to mi ni ko ye ni sha ni han ke na wo che no for the 3 days no e je me ya na no shi ado wo nu mo bo de ake numu ebo mode wo na kayi boni yo kebo masalachi do fere na fe o bana na o wa shobu en in short onyo ko masalachi e wo ba be masalachi ko mo le bolu ka fla ke o ba fi ni mo hindi ni lo ke fi ke masalachi ko meto o ma le ni mo aja ile ni peja no to ye yo kaji bo masalachi no ba o be dum jo no ye Alhaji Ibrahim ni Kofi Bruce na ye mo na ni cha ke kaji onupa jibo ni odamo Islam jamona ni ibalake onasiumo ke ya nyeminu ni lu jibo e Quran na eme egbe abahe onupa yili no yo yote edamo shika bo ni oyo no nyemi yo owula nga Mariam kwate akwe ye life impartation outreach ministry ke ake sani achiwa ben ko mo bi ene na nku e chukwe inja muslim jamona ko chukwe bi ma tuba kashi mo ne na funa iso mo le pa so mo fe mo na gila so mo bia wo so mo turi ko flobi e ja ga shi ono kan mo gbe afa ni hini asigbo mo adisa shi akani asafo ye ko me no mo ka to mo ne no ni e hie ne ke yi wala hele mo ne e wa be ko ma ka shi anga nyumo sole mo tu ni akaja nyumo yemi nyame ni ko e Facebook e Instagram ke YouTube to mo boni nchen ni ke bo e nyumo ngbawo na ye wo shitamo yi ni wo ke ne ke ni fe mo ne fa ha bo e no we che nchon o ba mu ni fe mo ne na dan o wa bu na Alhaji Ibrahim ye shiba o che awie mo ke ya nyame ni nko wo Instagram YouTube Facebook ke Twitter ye wo shitara mo ne mi ye be kokoro mi o ba kwe mo ni yoni etawoni e ke yu ke nu fe shiba sexual ke wo kwe transgender atro ameni nu gile etawoni atole yo ba kwe o na agbewe mo ke ya temeni kwo yo kankan ko mo da boshi kenkele mada station ni shindi Izmon TV ake lele le twenje fe ni no ni yano le ba musu ke nona ake tamunu we fite majin ko ma no na fite so don gomura ne na amsumo na fite je do ameche meni hi ngale ko da mayu ameche wo mada ameshi non die nyu mada wo nyeme fe na me yabe bo station ne o ba da ameshi nyu ajo ado jero se nyeme mu tumo ni station fe na me shame ya fori amonu nyu ajo meni bo to fe un boke gbo na ka o to chake no to no ba no to no ya no le mo alo o ni di o ba wo da bo shi bombe ko do pe station ne wo da wo nyeme fe ni ke no tumo ne ba wo da bo shi o ma mi le un ke e ko wo wo da le shi nyu ajo lo du ba ye wura don nyeme yo okura na gbe mo yo kankle mango shida nkeda wo station ni achono ni wo ju ni me ana ibe abotire ne ni bi
Isbon TV she eda ke mene de nepo e ha wo higbe ni wo hu na pe nkwe no ni wo yuo ni ameba na hese ke ba je mi no ni keke ma yu eji otini wo susu wo ye ne efe loko ni epeje ni bia na emagin me ife chi mo me iwiere no e wo pagba keshi kechoni kase mo ifi o ni wo lue ne no wo wi wo e kaje na kan ni bia ni beni afe ni wagbemeche bo ni nyubo keke wo wakada mo sha gbemeche ni hi kamo ni efi afole ni sa ni ke wo ba ha wagbemeche ya ka wagbemeche ya nche kwa nyubo sole mo tun e wakaji wo fite ame ba nyubo ba fite wo nunjio yonjio kaji e fite egbomocho nyubo hu ba fe ni e ba fite le wo mo ne ke yue mo ine bo ni wakawo wo tui ame be ni afe wajui wo e kaje no ni wo fi onu ka nu yo ka yo ni ye buwa wo ni ke musu ke ni baba wali wo ikeje ni no ni fefe me no ye bua ni program na eba no wo ba mo shida play wo ha ni na je nsin achi ameta inye maka ya me fe si wo mo shida wo ha ni akabe ke bia ma me bi o ha me bua ni na ke program na ya no be na fe me ko me hu ana hise kaji me na hise jo mo ni sa ame nu cho ke ba ha ni e ba to ame na je no fe no na me titio he mi e ba yi e ha ame the work and clear ya yura don be ni ke na iwe mo ba na be ni mo shida ni station e ke me fe po ni kweli program de ba no cho ajo ame no fe no ni ame fiti eto ame na ja ye dai sort ano ya ke bi edi no ni mayu bi edi ni nke je ba wa ke bi edi eni nke na ba ma se ye me ni wonu tumo ne se ji bega bibio ni aje ni ade oklemeshi nyemi yo ameba ye kwanse nyemi yo sakieko ka gbene mene nche nson lo ni nsusu akenkele ba pete ahun nyemi yo naja saki jemeni dumon kwa nese ni ameke ni femo ne ba ni ameke ba ha wo ni wona wo call Facebook ne chame ni damono chumo naji owula ka owula nga lamte ya English abluchi ni ami usofo Abraham Kwe ke usofo Enoch Alute nyemi no ni ade oklebeshi chemene kenye na eji meni demo Isbon Online TV na ingba eji gbomo bi ni otu cheme ye wolado nyeme ye wolado twa ni omanyo jo ablawo twa ni manyo jo ablawo che nye mini esho wo wa wole wo Isbon TV won fe e minstrel tree